Hello guys! Ewan na lang ulit kung saan nyo makikita to. Pa-subscribe na din pag nakita nyo Dagdag pambaon lang. Ay ka muna! Ay! Ay ka muna! Ay! Ay, ito sabi ni Maru. Purpose pala. Agad no? Para secret kung saan. Hanapin nyo na lang. Oh, ha? Aga namin no? Siyempre may pasok kami. Mamaya makikita nyo kung saan naman to. Paunahan na lang kayo. Basta pa-subscribe ba? Oh, clue, 2 ilaw. Joke lang, andito kami malapit sa, basta kung taga dito ka, alam mo na to. Eagles Stance Enterprises, di lang kita. Pero dito yan. Yan. Oop. Oh, may pailaw pa yan. Saan ka pa? Check natin kung bukas pag sarado. Sorry. Sarado. Nako. Better luck next time sa mga taga Carmel. Dito muna tayo. Proceed tayo. Asia 2. Yes. Oh, mga taga Asia 2. Mga taga Pamintahan. Oops, lapit na. Dilim. Siyempre madaling araw eh. Yeah. So kung alam nyo tong daan na to, puntahan nyo na. Hi ka muna, Labi. Nakita ka na, huwag ka na magtago. Hawak mo, Labi. Labi, hawak mo. So yan guys, kung alam nyo to, puntahan nyo na. Ako ay dumikit. Ay dumikit guys. Pero, yun na dito. Oo ha. Yan. Kung alam nyo to guys, puntahan nyo na. Ay ka muna. Mapakamahiyain naman na ito. So yan, sa makakakuha, subscribe nyo na kami sa aming YouTube channel Mapakamahiyain naman talaga. Sa akin lang makapal mukha nito eh. Subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, J-Reel. Madilim kasi madaling araw. Papasok kasi kami. May mga alipin ng salapi. Basta huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Para mas marami pa tayong pa-premyo na ibigay. O diba? Lights on, lights off. Taga naman tong ano ko eh. Taga-ilaw ko eh. Sala sa init, sala sa lamig din eh. Paano guys? Comment nyo na lang Sabi ko sa inyo, God will provide. Hindi pa ko mahihain na to. Bye bye guys. Peace out yo. Ay ka muna. Labi.